Znate li da je Raiffeisen banka još 2001. godine prva na BiH tržištu predstavila uslugu internet bankarstvo za pravna lica? Nakon toga je uslijedilo lansiranje i niza drugih digitalnih usluga, kao što su internet i mobilno bankarstvo za fizička lica, online apliciranje za kredite i kartice, web chat. Stoga nećemo pogriješiti ako kažemo da je Raiffeisen banka pionir u pružanju usluga digitalnog bankarstva na BiH tržištu. Prateći savremene tržišne trendove, Raiffeisen banka od 2014. u svojoj ponudi ima i POS uređaje za prihvat kartica putem kojih je moguće vršiti bezkontaktno plaćanje. Raiffeisen banka je bila prva banka na BiH tržištu koja je trgovcima ponudila mogućnost instalacije ovakve vrste uređaja. Koja je uloga Raiffeisen banke upravo u razvoju bingo grupacije? Pa mislim da je Raiffeisen banka prva zakoračila i ona je bila najveća u to doba kad smo mi kretali. Bila je najveća prva, druga banka u Bosni i Hercegovini i uvijek smo mi lijepo sarađivali s Raiffeisen bankom. Ona je nama normalno, mi smo se razvijali iz kreditnih sredstava, nismo imali nikog kapitala drugačiji način nego da ih uzmemo iz kredita i drugih osnova saradnje s bankama onako kako jesu. Poslije smo mi s Evropskom bankom kombinovali to sve i napravili jednu lijepu priču, ali Raiffeisen banka bila stvarno neko, ja mislim, od koga smo mi među prvim kreditima uzeli neke veće sume koji su nas u većim projektima podržavali i za ovaj period, mislim, pošto sam ja sila, u početku sam se bavila više financijama i sa svim nismo nikad imali nekih problema i ja mislim da imamo divnu saradnju i danas dan. Smatrate li onda s tim u vezi da je za svakog novog preduzetnika izuzetno važna podrška jedne stabilne banke u razvoju biznisa? Pa mislim da jest i da ti poduzetnici moraju cijeniti te banke i da ne ostanu dužni nekim bankama. Mislim, mora se svaki poduzetnik razvijati i uzimati kreditna sredstva onako kako je to moguće da može vraćati to, da ostane u nekakvoj normalnoj saradnji, a Raiffeisen banka daje podršku, daje i savjetodavno, uvijek se može s ljudima popričati i doći do nekih informacija da budu upućeni u to kako je najbolje raditi. I sada malo o vama, ako ne zamjerite. Kada govorimo o uspješnim ženama u bosansko-hercegovačkoj privredi, u biznisu općenito, vaše ime je u samom vrhu upravo tih pojmova. Kako je bilo biti tu sve ovo vrijeme, uspijevati, ostati i opstati na samom vrhu razvoja biznisa, biti žena u Bosni i Hercegovini? Pa ja sam uvijek tako govorila, mislim, često me pitaju tako kako si uspio. Ja sam bila idealna supruga, mislim da sam bila idealna i supruga i majka i sve. Nekad je s djetetom bolje provesti pola sata lijepe priče i normalne priče i da bude ponosno na svoju majku nego što ćeš biti po cijeli dan u kući, a ne posvetiti mu se. Znači u svim segmentima nikad ne razmišljaš o tome uopšte da si žena, jednostavno radiš, imaš neku snagu, neku moć, nemaš neke prepreke. Ja nisam nikad osjetila stvarno prepreku što sam žena, uvijek sam i podržavala i smatrala da u ženama postoji neka snaga, nekad i veća nego u muškarcima, da se razvijaju u poslovnom svijetu i biznisu. Javljaju li vam se možda neke mlađe žene kojima ste vi uzor, koji traže neke savjete kako upravo spojiti i ženu u sebi u onom klasičnom smislu, ali i uspješnu ženu u biznisu? Pa vjerujte, nas toliko ima u našoj kompaniji da sa strane više ne bih uspjela da pričam koliko pričam sa uposlenicama u okviru svoje kompanije, bar onim prvim koji su tu negdje i savjetodavno i ovako govoreći im uvijek sve će biti sutra. O svemu se treba razmišljati sutra, a truditi se danas da se uradi najbolje kako se zna. Pretpostavljam, odnosno sigurna sam da ste kroz svoju profesiju i poziciju na kojoj se nalazite morali donijeti i neke ne možda tako jednostavne odluke u datom trenutku. Možete li sa nama podijeliti, možete li se uopšte sjetiti nekih
teških odluka u biznisu u odnosu na neke najljepše, recimo, trenutke koje ste doživjeli kroz bingo kompaniju i posao u istoj? Pa puno, dug je to period za pojedinačne primjere. Šta ja znam, znali smo se strašno obradovati, veseliti, slaviti. Bilo je tu perioda prekretnica, nekih kupovina, nekih malih supermarketa ili nečeg gdje smo bili presretni, možda više nego sad što kupimo neki tržni centar ili nešto. Bio je tu taj neki period. A bilo je normalno i perioda kad stvarno dođe čovjeku neka kriza, ali ja kažem, naš vlasnik je imao razumijevanja da te pusti da svoje odradiš, odšutiš, pa onda tek da ne presjeca tako brzo. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.